አንድ ሰው ቢበሳጭ ዝም ብሎ ቢያማርር የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም። ወላ የሩዳኒ ሐትመን መቅድያ ከአላህ የተወሰኑ ቅሮት የሌላቸውን ነገሮች ቀደርን መመለስ አይችልም። ብስጭት መናደድ ሰውየውን ራሱን ለአደጋ ቢጥለው እንጂ ምንም የሚያመጣለት የሚያተርፍለት ነገር የለም። አላህ የወሰነው በአጠቃላይ የፈረደው ውሳኔው ጥበብ አለውና ያንን ግዴታ ወዶ መቀበል ማስተናገድ ብቻ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መከራ ጊዜ ሊያጽናናው የሚችለው። የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው። ኢንማ አሽኩ በሲ ወሁዝኒ ኢለላህ ብሶቴን እንዲሁም ደግሞ ሐዘኔን ለቅሶዬ ወደ አላህ ብቻ ነው ወደ ሰው አይደለም። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አልሐምዱሊላሂ ባሪኢን ነሰሚ ومحيي الرمم ومجزل القسم مبدع البدائع وشارع الشرائع دينا رضيه ونورا مضيه أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير. يهلم جزي يخطبا ملكتاتشن الله سبحانه وتعالى مفرات لاين الله سبحانه وتعالى بتككل يفرّا الله لسو دقافي هونال لسو رجنا دقافي يهونال كاللبتم جنكت نسعى وطوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نانتي أمناتو سوّج هوي الله انفروا حتى حق تقات عندما يقبوا درقاتهم الله انفروا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلموناتون جين لا تموتهم. الزمان صروف تجول ጊዜን እንግዲህ ተለዋዋጭ ነው። ሙሲባ በየጊዜው የሚተካካ ነው። ስለዚህ ሙሲባ የደረሰበት በላ የደረሰበት በጭንቀት የተዋጠ ሰው ማለት ነው። አው ተሰለጠ عليه ظالم በዳይ ግፈኛ የበላይ ሆኖ የሚጨቁነው ካለ አውና ለዓዱሁ ሙናዊህ ጠላት እየተጠባበቀ እሱን የሚያጠቃው ከሆነ ለሱ ምንድነው ያለው? ፈልየሉዝ ቢላህ ወደ አላህ ይመለስ ወደ አላህ ይጠጋ ከመጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥበቃን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልግ ማለት በአላህ ላይ ይመካ። ወልየثق بمولاه በጌታው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያለው መተማመን ሊጨምር ይገባል። በصبر በትዕግስት ራሱን ሊያንጽና ሊያስውብ ይገባል ማለት ነው። صبርን በማድረጉ የሚያገኘውን ምንዳ ሁሌም ሊተሳሰብ ይገባል። ወደፊት ጥሩ ይገጥመኛል ጥሩ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ በሚል በተስፋ አላህ ላይ ተስፋን መጣል ይኖርበታል። ወደ አላህ በተውበት መመለስ ይኖርበታል ማለት ነው። ومن لاذ بالله تعالى ጥበቃን ወደ አላህ ያደረገ ወደ አላህ ፊቱን ያዞረ ሰው هممو بمولو يسكنال. وهلأ والجزع لا ينشران مطوية. عند سو بيبساج زنبلو بيامرر يمتعون نجر لملس አይችልም. ولا يردان حتما مقضية كالله يتوسنوا ቅሮት የሌላቸውን ነገሮች ቀደርን መመለስ አይችልም። ብስጭት መናደድ ሰውየውን ራሱን ለአደጋ ቢጥለው እንጂ ምንም የሚያመጣለት የሚያተርፍለት ነገር የለም። ወላ عذاء الا التسليم ምናልባት በእንደዚህ አይነት በመከራች ጊዜ እጅ ለአላህ መስጠት አላህ የወሰነውን ወዶ መቀበል
ከዚህ በላይ መጽናኛ የለም والصبر على ما قدر الله وقضى الله የወሰነው በአጠቃላይ የፈረደው ውሳኔው ጥበብ አለውና ያንን ግዴታ ወዶ መቀበል ማስተናገድ ብቻ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መከራ ጊዜ ሊያጽናና የሚችለው احسن الكلام في الشكوى በብሶት ላይ ጥሩ የሆነው ንግግር سؤال المولى ብሶትን ስሞታን ለሰዎች ለመንግስታቶች ለባለስልጣኖች ከማቅረብ ብሶትን ወደ አላህ በችግር ጊዜ ማቅረብ زوال البلوى የመጣውን በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው انما اشكو بثي وحزني الى الله ብሶቴን እንዲሁም ደግሞ ሐዘኔን ለቅሶዬ ወደ አላህ ብቻ ነው ወደ ሰው አይደለም فاستدفعوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء የበላ ማዕበልን መመለስ የምትችሉት ወደ አላህ እጃችሁን በማስተናነስ በማንሳት ዱዓ በማድረግ ነው فليس شيء اكرم على الله من الباتم الله በተለያዩ መከራ እኛን የሚፈትነን የኛን ድምጽ መስማት ፈልጎ ይሆናል እጃችንን እንድናነሳና እሱን እንድንማጸነው ፈልጎ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከዱዓ የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ተግባር የለም ليس شيء اكرم اي افضل በላጭ የሆነ ነገር የለም ከዱዓ የበለጠ واعجز الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء دعاء ከማድረግ የተሳነፈ ነው ولا يرد القدر قدر ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው قدر በዱዓ ይመለሳል ዱዓ ብዙ ተአምርን ይሰራል ማለት ነው የሰማይ በር የሚንኳኳው በዱዓ ነው فاكثروا من الدعاء والمناجات دعاء ابزو በመከራ ጊዜ አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው فإن الله يسمع دعاء من دعاه الله سبحانه وتعالى የተማጸኑትን ሰዎች ጥሪን የሚሰማ ነው ويبصر تضرع من تضرع በጣም ራሳቸውን አስተናንሰው ከልባቸው አላህን የሚጠሩ ሰዎችን አላህ ይመለከታል ومن سأل الله بصدق አላህን ከልቡ የተማጸነ ከሆነ ራሱን አስተናንሶ ከሚሰራው ወንጀል ተቆጥቦ አላህን የተማጸነ ከሆነ ያለበትም በላ አላህ ይገልጥለታል وحماه ووقاه ወደፊትም ከሚመጣ ብዙ በላዎች አደጋዎች መቅሰፍቶች ይጠበቃል وحقق له سؤاله ومناه የፈለገውን የሚከጅለውን በሙሉ በማግኘት ስኬታማ ይሆናል وما على الارض مسلم ምድር ላይ ያለ አንድ ሙስሊም ዱዓን አያደርግም አላህ ከሶስት አንድ ሽልማት ቢሰጠው እንጂ الا اتاه الله اياها ወይ የለመነውን ነገር በፍጥነት ሊሰጠው او صرف عنه عن السوء مثلها ወይ ተመሳሳይ እሱ ላይ ያንጃበበ በላን ሊመልስለት او ادخر ወይ ደግሞ አኺራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ዱዓ ሊያከማችለት ነው الا ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ዝምድናን በመቁረጥና በወንጀል ላይ ዱዓ እስካላደረገ እንግዲህ ሙስሊሞችም በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለውን ነገር መታቆት ነው የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም ሰዎች ያለ መጠለያ መኖሪያ ቤታቸውን ተሰደው እናያለን ማለት ነው ይህ ሁሉ በላ በተለይ ሙስሊሞች ላይ የምናየው በላ ከምን የመነጨ ነው ከተባለ ዱዓን ከመዘንጋት لا تغفلوا عن التوجه الى الله ስለዚህም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመዞር ልትዘናጉ አይገባም ለወንድሞቻችሁ المشردين المنكوبين የተለያዩ ቀውስ የደረሰባቸው ከሀገራቸው የተባረሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ለነዚህ ወንድሞቻችሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሉበት እንዲጠብቃቸው ከተለያዩ ፈተና መከራ
الله سبحانه وتعالى ጥበቃ እንዲያደርግላቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው አትርሷቸው የመጣባቸውን በላ የሚያስችል صبر ትግስትንም አላህ እንዲወፍቃቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው وليس لنا اذا احاطت الحطوف መከራ ችግር በመጣ ጊዜ ማለት ነው የሚያስፈሩ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ አላህ እንጂ ሌላ መሸሻ ማን አለን وقد كان سيد الخلق يا ሰዎች ሁሉ አለቃ የሆኑት سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ሲጨንቃቸው መከራ ሲደርስባቸው እነዚህን ዱዓ ያደርጉ ነበር لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بنزي قالاتوች الله سبحانه وتعالى يماጸናሉ ስለዚህም لقد كان لكم في رسول الله أسوة በመልእክተኛው ላይ መልካም አራያ አለላችሁ ተብሏልና መከራ ጭንቅ የደረሰበት ሰው እነዚህን ዱዓዎችን ሸምድዶ በእነዚህ ዱዓዎች አላህን ሊማጸን የአላህን በር ሰማይን ሊያንኳኳ ይገባል ወሐስቡና ሌላው ደግሞ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለውን ዱዓ ማዘውተር ሐስቡናላህ ወኒዕመል የሚለው ዱዓ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ላይ ሊወረወሩ ሲሉ በዛ በጭንቅ ሰዓት ይህንን ዱዓ አደረጉ ነብዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ሰዎች ምን አሏቸው إن الناس قد جمعوا لكم ሰዎች በሙሉ ተሰባስበዋል የኩፍር የሽርክ ኃይሎች ተሰባስበው ሙስሊምን እስላምን ሊያጠፋ ተሰባስበዋል ሲባልና ፍርሃትን ስጋትን ሊለቁባቸው ሲሉ فخشوهم ፍራቸው ሲባሉ فزادهم إيمانا إيماناቸው ጨመረ ሰሃቦችም ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማናቸው ጨመረ ማለት ነው በመከራ ጊዜ من قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى منኛ ያማረ መጠጊያችን ነው መጠጊያችን በሱ منኛ ያማረ ነው አሉ فرفعوا اكف الضراح የመተናነስ እጃችሁን ወደ አላህ سبحانه وتعالى አንሱ وتوسلوا الى الله የተለያዩ ዒባዳዎችን በመስራት ወደ አላህ سبحانه وتعالى መጠጋትን ፈልጉ ወደ አላህ ተወሱል አድርጉ ማለት ነው ادعوا دعاء الغريق አንድ ሰው ባህር ላይ ሲሰምጥ የሚያደርገውን ዱዓ የዛ አይነትን ዱዓ አድርጉ ማለት ነው ادعوا وانتم صادقون في الرجاء ان يجعل الله للمسلمين من كل هم فرجا ከልባችሁ ሙስሊሞች ላይ ደረሰው መከራን ጭንቀትን الله سبحانه وتعالى ወደ ድልና ወደ ድሎት እንዲቀይር ከልባችሁ ዱዓ አድርጉ اللهم اجعل المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا لا مخرج من أزماتنا ካለንበት ቀውስ የሚያወጣን ነገር የለም إلا صدق لجأ إلى الله ከልባችን ወደ አላህ በመመለስና እሱን በመማጸን ወደሱ ደጅ በመጥናት ነው فهو العظيم الذي لا أعظم منه الله مالت كالسبلاي تلاك لله والكبير الذي لا أكبر منه والقادر الذي كالسبلاي حيا لله مالت كالسبلاي شاينا وساني لله والقوي الذي لا أقوى منهم كالسبلاي قلبتنيا يلم العظيم أبدا كلهم هيا لهنا تلاك هنا جيتانو حقا وصدقا لا يعصى كرها ማንም አስገድዶ አላህን ሊያመጽ የሚችል የለም የሱን ትእዛዝ ሊያመጽ የሚችል ትእዛዙን ሊጥስ ማንም የሚችል የለም ومن كان الله معه الله ከሱ ጋር የሆነለት ሰው فمعه جند الله እንግዲህ አላህ ሰራዊቶች ከሱ ጋር ነው ማለት የአላህ ሰራዊቶች ቁጥር ስፍር የሌላቸው الذين لا يغلبون እነሱ የማይሸነፉ ናቸው والقوة التي لا ترهب والعزيمة التي لا تذهب ومن كان مع الله في السراء والضراء بشجرم بمكرم جزي كالله قاري هنا بجلسم بدبكم كالله قاري هنا الله يتماسنا الله سبحانه وتعالى السل دقفوا لرداو تلاتونم لملسلت قال قبتوال ولا ينصرن الله من ينصره الله لم يدقفوا
الله لم ليردا قال قبطوال إن الله لقوي عظيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى المختار. اللهم وارض عن خلفاء الأربعة أصحاب سنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد بالمسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واحبسه في بدنه وعذبه في جسده. اللهم اكشف سره واهتك ستره وأبطل مكره واكفنا شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وشردوا الشيوخ والأطفال والنساء. يا سميع الدعاء، اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة وأسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبك فضلك. اللهم اسقنا واسق المجدبين وفرج عنا وعن أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።